أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja kita saksikan seorang wanita yang berasal dari Papua memegang bendera Israel, ya, memberikan dukungan lah, pada intinya. Video itu singkat, ya, jelas dalam memberikan narasi yang memberikan dukungan kepada Israel. Yang kita ketahui saat ini Israel sebagai negara Zionis yang menjajah Palestina, menggempur Palestina, dan belakangan kemarin sebelum gencatan senjata ini sempat perang dengan Iran, begitu ya. Indonesia sebagai salah satu negara yang begitu gigih membela Palestina, ya, di tengah-tengah kegigihan itu ada bukan salah seorang sebetulnya, beberapa orang di kalangan kekristenan, meski tidak semuanya sebetulnya, saudara, beberapa di kalangan kekristenan memberikan support, memberikan dukungan kepada Israel atas penindasan, pembantaian, penjajahan kepada kaum atau kepada masyarakat di Palestina atau bangsa Palestina. Nah, bahkan kemarin salah seorang calon dari Miss Indonesia itu sendiri dipulangkan ke Papua, ya, disebabkan karena dia mengibarkan, ada rekaman video, tak tahu itu entah kapan video itu diunggah. Yang jelas didapati video dia sedang mengibarkan bendera Israel dan memberikan dukungan, sokongan kepada Israel, yang pada akhirnya dia pun dipulangkan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi keberadaan Bani Israel sendiri, yang notabene adalah kaum Yahudi yang memiliki keyakinan atau kepercayaan adalah beragama Yahudi menurut mereka, mereka sendiri padahal di sana itu tidak care dengan kekristenan, ya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kalau kita lihat di YouTube itu, di kanal YouTube itu beredar kekristenan atau Kristen sana tuh diludahi, ya, dihina, ya, dihina. Bahkan para penganut kekristenan di mata Yahudi itu adalah para penyembah berhala, ya, para penyembah berhala. Nah, ini sangat ironis sekali. Saudara-saudara yang beragama Kristen membela mati-matian Israel, ya, sebagai yang notabene Israel itu adalah kaum Yahudi, sementara Yahudi itu sendiri justru menghina, bahkan meludahi pengikut Kristus ini di sana. Jadi yang di Indonesia mati-matian membelanya, membela kaum Israel, kaum Yahudi, Yahudinya sendiri justru meludahi mereka. Ini kan lucu sekali, saudara. Bahkan ada beberapa survei, begitu, saudara. Ada beberapa survei yang yang dipertanyakan kepada kaum Yahudi ketika mereka disuruh memilih antara gereja dengan masjid. Mayoritas, bahkan seluruhnya, mereka lebih memilih ke masjid daripada ke gereja. Ini kan sangat ironis sekali. Di satu sisi kekristenan mati-matian membela Yahudi, nah, Israel yang notabene adalah kaum Yahudi, justru Yahudi sendiri tidak menerima kekristenan itu sendiri. Berikut kita saksikan beberapa video, saudara. A mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque is not a problem. A church? Both worship the same God. And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. No, lama.
לפי ההלכה יהודית אסור. מסגד כן, כנסייה לא. אוקיי, למה? מסגד כן, ולמה? במסגד בעצם מוסלמים מאמינים בריבונו של עולם, ולא באיזשהו מישהו מתווך דרכו. כאילו זה שהם מתפללים לישו, זה בעיה לפי יהדות. כן, אפשר. לא, church. church. idol worship. וכנסייה תסביר למה יש בעיה? כי שם ממש עובדים עבודה זרה. זה שיש סימן של ישו זה עבודה זרה לפי יהדות. כנסייה בגלל שזה הוגדר כבית עבודה זרה, זה אסור להיכנס, לא להיכנס. בכנסייה לא הייתי נכנס, לא מתחילים מסגד. מסגד אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו אל, באל אחד, שהוא ברא את העולם, הוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו זה קוראים לזה עבודה זרה. Nah, jelas kan? Mereka memilih masjid ketimbang gereja. Karena di mata mereka, kekristenan itu adalah para penyembah berhala, ya, dianggap kaum pagan, penyembah berhala. Itu di mata Yahudi begitu kekristenan itu. Makanya saya katakan tadi, sangat ironis sekali kekristenan di Indonesia membela mati-matian kaum Yahudi, sementara Yahudinya sendiri menghina, merendahkan, melecehkan, bahkan tidak jarang di beberapa video mereka meludahi kekristenan itu sendiri. Ada para misionaris yang mencoba menyampaikan kekristenan di sana, bahkan dipukul. Ya, ada wanita yang menyampaikan, mengajarkan, melakukan penginjilan di sana, dipukul, dihina, diludahi. Nah, jadi kalau seandainya umat Kristen di Indonesia justru membela mati-matian Yahudi, ya, karena dianggap, diyakini itu ada memiliki keterikatan teologi, justru Yahudi sendiri menolak akan hal itu. Yahudi sendiri tidak pernah mengakui bahwasanya Yesus di situ sebagai juru selamat mereka, ya, sehingga mereka tidak pernah mengakui tentang kekristenan itu sendiri. Ini sangat ironi, maka ini perlu kita camkan, kita cermati, khususnya saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ini pelajaran. Nah, ini pelajaran. Kalian membela mati-matian Yahudi, ternyata Yahudi sendiri tidak ada sedikit pun care dan pedulinya terhadap kekristenan itu. Bahkan kalian dianggap sebagai penyembah berhala, bahagian dari kaum paganisme itu, yang notabene itu memang kaum musyrikin gitu. Kalau dalam bahasa keislamannya adalah tidak menyembah kepada Tuhan yang esa. Tadi di video tadi dijelaskan mengapa mereka lebih memilih masjid ketimbang gereja, karena memang Muslim yang di dalam masjid itu masih menyembah Tuhan yang sama seperti yang diyakini oleh kaum Yahudi. Sedangkan kekristenan itu tidak menyembah Tuhan yang sama seperti yang mereka sembah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi iktibar khususnya bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Ya, kalian sekali lagi kalian mati-matian membela Yahudi, ternyata Yahudi sebaliknya justru merendahkan, melecehkan dan menghina kalian. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث